বন্ধুরা তো কেছো আছো তো আজকে নয়া ভিডিও হচ্ছে রুহুল আমিনকে। এখন রুহুল আমিন একটা গান করবে, যে দুটা গান করবে, তা তোমরা ধ্যান যে শুনিও। এটা আচ্ছা গান করবে, কিন্তু আমি কালা, আমার আন্ধারও দেখা যায় না। এখন গান করবে, ভালো করে শোনা যাবে। চলো দেখা যাক কেন করে গান করি। लिपस्टिक लिपस्टिक तोरी दुखार ये मेरे बुखार देखे मैं दुखे रे दुखे दुखार ये लिपस्टिक प्लास्टिक आई विल दुखार तो चुमक चलो चल रीके रिया जादू मंतर तो कमर मन ख्याल हिक्की तो सुंदर Academia and Paise I steady gura 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 la pellet पे जादू जादू जा वो दिखाने आते हैं हम लोग के बहुत जादू जा मंत्र तू पैर काट जाते हैं मेरी को बेस जादू जादू से जादू अच्छा कर दिया इसके 2 साल पैर के अच्छा कर दिया जादू मंत्र दुष्कंबर ने साल शिक्की है तो सुंदर डिम्बर ने पैसे आओ स्टेडी डैडी एडी 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 लिपस्टिक जादू पैलेट तो पैलेट पैलेट पे अपने मोबाइल रखते हैं, मोबाइल तो पट जाते हैं तो भाग जाते हैं। तो जादू ने भला ठीक कर दिया मोबाइल को। जादू मंत्र 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 आई लाइक लिपस्टिक लिपस्टिक और ये दुखार दिने दुखार तो चुमक चलो जादू मंत्र तो कमर ने हाल शिकी एत को सुंदर एकदम बल पाइजे आवाज टेडी 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 आमिনের তো গান হয়ে গেল। তো গাইস রুহুল আমিনের তো এটা গান হয়ে গেল, আর একটা এখন গান করবো, তোমরা শুনেও আচ্ছা কই শুনেও। তোমরা এটা তো দেখাচ্ছি আমি এখানে গান করি ডাইরেক্টলি। হ্যাঁ আমি বোঝাচ্ছি এখন। পাঁচজন ছিল আমার মা গো পাঁচজন ছিল আমার মা গো পাঁচজন ছিল আমার মা গো এই বিটিটা আমি মেরে হালাবো মা গো পাঁচজন ছিল আমার মা গো পাঁচজন ছিল আমার মা গো তুমি একটু হারে ফেট দিয়েছো, আমি মাছ খাবো মা গো বাংলাদেশে খাবো মা গো তুমি আমাকে নিয়ে যাও মা গো আমি তোমার পার্গত নিয়ে যাবো মা গো